जंगों से एलर्जी खाता है और वो बंदा आकर धमकी देता है हमास को और गजा को, और वो गजा को जहन्नुम बनाने की बात करता है। तो उसके बाद क्या होता है, अमरीकी एक रियासत है, उसके एक शहर में आग भड़क उठती है और वह जलकर राख हो जाता है, ताकि पूरी दुनिया के मुसलमानों का माइंड जाए अमेरिका की तरफ। और जिस तरह की आजकल आप लोग बातें सुन रही हैं कि गजा वालों की बददुआएं लग गई, एक घर के अहाते में घुसता है और वहां पर आग लगाता है। इर्द गिर्द के लोग हैं वो पुलिस को कॉल करते हैं और इसको गिरफ्तार करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जानबूझकर आग लगा रहे हैं। तो फिर कोई इंटरनेशनल मीडिया इसको कवरेज क्यों नहीं दे रहा? बहुत से मुल्कों ने अमेरिका को ऑफर दी है कि हम इमदाद करना चाहते हैं, यानी कि आज अमेरिका को ये दिन देखना भी पड़ गया कि बहुत से मुल्क इस वक्त अमेरिका की इमदाद करने के लिए आ गए हैं। कुछ मुल्क तो अमेरिका के साथ ही हैं जो सच में उसकी इमदाद करना चाहते हैं, लेकिन कुछ मुल्क ऐसे भी हैं जो अमेरिका का चीज़ा ले रही हैं। जिसको खुफिया ताकत आज के दौर में कहा जाता है दुनिया में, उसको कहा जाता है इल्यूमिनाती। बेशक किसी भी मुसलमान का इसके ऊपर ईमान नहीं है, ना हो सकता है, क्योंकि जो सबसे बड़ी ताकत है वो अल्लाह की ज़ात। डैनियल मोर्टन एक बंदा है, इसको शायद आप लोग, ये तस्वीर भी आप लोग देख रहे होंगे, इसके ऊपर पूरी दुनिया की मीडिया इस वक्त खामोश हुई पड़ी है। लेकिन अगर हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो सोशल मीडिया इसको बार बार हाईलाइट कर रही है। अब इसको हाईलाइट पूरी दुनिया के अहम तरीन लोगों को चुन कर ये एक ग्रुप बना हुआ है जो तय करना चाहता है कि जैसा हम चाहेंगे वैसे दुनिया में होगा। इसको इल्यूमिनाती ग्रुप कहा जाता है। तो अब अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नाज़रीन, करोड़ों डॉलर के घर जिनकर जल कर तबाह हो गए, अरबों डॉलर का बिजनेस जलकर राख हो गया, इन लोगों के लिए $770 इमदादी पैकेज का ऐलान किया गया है। जो बाइडन हुकूमत ने ऐलान किया है कि लॉस एंजलिस में लगी आग में जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जिनके घर कारोबार तबाह हुए हैं, फी बंदे के हिसाब से $770 इसको इमदाद दी जाएगी। आप लोग जानते हैं कि लॉस एंजलिस दुनिया का एक ऐसा शहर, अमरीकी एक ऐसा शहर था जहां पर पूरी दुनिया की मशहूर शख्सियात हैं, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून हैं या फिल्म इंडस्ट्री से तल्लक रखने वाले हैं, ज़्यादातर हॉलीवुड के जो उनसे अदाकार या अदाकार आए हैं, इनकी रहाइशें मौजूद थी, इनके कारोबार मौजूद थे, जो लॉस एंजलिस में लगी आग में जलकर राख हो चुके हैं। इन सब के लिए $770 का ऐलान किया गया। अगर हम इसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो शायद 1.5 से 2 लाख रुपया बनता है। लेकिन इस वक्त अगर हम लॉस एंजलिस की बात करते हैं तो वहां पर क़यामत सा माहौल बना हुआ है। आज से नाज़रीन कुछ रोज पहले अमरीकी सदर जो अमरीकी सदर आएंगे, अब सदर ट्रंप, इन्होंने हमास को धमकी दी कि अगर उसने इसराइल के बंदों को वापस ना किया जो हमास की कैद में मौजूद हैं, तो मैं गजा के मुख्तलिफ इलाकों को जहन्नुम बना दूंगा। लेकिन इस वक्त देखा यह जा रहा है कि पूरी दुनिया की नजरें, पूरी दुनिया की जो उनसी मीडिया है वो कवरेज दे रही है लॉस एंजलिस में लगी आग को, और उनके जुबान, उनके मुंह के ऊपर जो उनसा लफ्ज पहला आता है वो यही आता है कि लॉस एंजलिस इस वक्त जहन्नुम की तरह तप रहा है। इसके अलावा अगर हम अमरीकी मीडिया की भी फिलहाल बात करते हैं तो एक चीज़, एक लफ्ज़ आप लोगों को उनके अपने टीवी और सोशल मीडिया के ऊपर बार बार सुनाई देगा, वो ये है कि शैतानी हवाएं चल पड़ी हैं, शैतानी आग फैल चुकी है। अब नाज़रीन, इस चीज़ से कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा मुतमिन हूँ, इस चीज़ से मैं कुछ एग्री करता हूँ कि वाकई ही ये शैतानी हवाएं हैं, ये शैतानी आग है। अब ये किस तरह, इसका जिक्र हम आगे चलकर करते हैं। लेकिन फिलहाल अमेरिका जैसा मुल्क जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, जो समझता है कि मेरी मईशत, यानी कि अमेरिका इस चीज़ का दावा करता है कि अमेरिकी मईशत दुनिया की सबसे मजबूत तरीन मईशत है, लेकिन लॉस एंजलिस में जब आग लगती है तो वहाँ पर इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो ये है कि कहा जा रहा है कि जो पानी के रिजर्व हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, यानी कि आग बुझाने के लिए पानी अब मौजूद नहीं है। क्या ये वाकई इस तरह का है या फिर एक प्लानिंग है? ये आग एक प्लानिंग के तहत लगाई गई और अब ये कोशिश की जा रही है कि जितना ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सकता है वो इस आग में हो। इसके अलावा नाज़रीन, डैनियल मोर्टन एक बंदा है, इसको शायद आप लोग, ये तस्वीर भी आप लोग देख रहे होंगे, इसके ऊपर पूरी दुनिया की मीडिया इस वक्त खामोश हुई पड़ी है। लेकिन अगर हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो सोशल मीडिया इसको बार बार हाईलाइट कर रही है। अब इसको हाईलाइट क्यों कर रही है, इसका क्या किरदार है,
جو اس وقت لاس اینجلس میں آگ لگی ہوئی ہے، اور یہ مزید کہا جا رہا ہے کہ باقی ریاستوں میں بھی پھیل سکتی ہے۔ اس کا ذکر بھی آگے چل کر کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو انشورنس کمپنی ہے وہ بھاگ رہی ہیں اب لاس اینجلس سے، وہ بالکل انکاری کر رہی ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے کسی کو انشورنس کر کے نہیں دینی۔ اس کی ایک بڑی وجہ ہے، دیکھیں لاس اینجلس کو کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا میں شاید سب سے امیر ترین اگر شہر کسی کو کہا جا سکتا ہے تو وہ لاس اینجلس ہے۔ وہاں پر ایک ایک پراپرٹی کی جو ملکیت ہے وہ کروڑوں ڈالر میں آتی ہے، اور جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا ہے کہ جو دنیا کی مشہور ترین شخصیات ہیں ان کی رہائشیں وہاں پر موجود ہیں، بڑے بڑے ہوٹلز، بڑے بڑے کلب، ڈانس کلب، اس کے علاوہ اور بہت سے جو بزنس ہیں وہ لاس اینجلس میں موجود ہیں، تو ان کی انشورنس بھی پھر اربوں روپے میں بنتی ہے۔ تو اس لیے اب جو انشورنس کمپنی ہیں وہ وہاں سے بھاگ چکی ہیں، بلکہ کئی کمپنیوں کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ دیوالیہ ہو چکی ہیں۔ اور اگر ہم فائر فائٹرز کی بات کرتے ہیں جو آگ بجھانے میں مصروف ہیں، ان کے پاس مکمل مشینری بھی نہیں ہے اس وقت۔ اب سپر پاور امریکہ، ایک ریاست اس کی تباہ ہو رہی ہے، جل کر راکھ ہو رہی ہے، لیکن اس کے فائر فائٹرز کے پاس مشینری تک موجود نہیں ہے۔ مکمل طور کے اوپر آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو امریکی فائر فائٹرز ہیں یہ فیل ہو چکے ہیں۔ کینیڈا جو آج کل، بلکہ آج سے کچھ دن پہلے دیکھا یہ جا رہا تھا کہ کینیڈا اور امریکہ میں تھوڑا سے معاملات خراب چل رہے تھے، کینیڈا نے آفر دی ہے کہ میں امداد کے لیے آگے آتا ہوں، اور بہت سے ملکوں نے امریکہ کو آفر دی ہے کہ ہم امداد کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی کہ آج امریکہ کو یہ دن دیکھنا بھی پڑ گیا کہ بہت سے ملک اس وقت امریکہ کی امداد کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ کچھ ملک تو امریکہ کے ساتھی ہیں جو سچ میں اس کی امداد کرنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ ملک ایسے بھی ہیں جو امریکہ کا چیزہ لے رہے ہیں اس وقت کہ ہم تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے آپ لوگ سمجھتے ہی ہوں گے کہ ایک سپر پاور کی کتنی بڑی بدنامی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور بندہ ہے، اس کا نام ہے کیش پٹیل، یہ شاید آپ لوگ اس وقت اسکرین کے اوپر بھی دیکھ رہے ہوں گے، یہ امریکہ ایف بی آئی کا ڈائریکٹر بھی ہے۔ اب ناظرین جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہوں نے اس کو فل ہدایت دی ہے کہ اس چیز کی تفتیش کی جائے کہ آخر یہ آگ کیسے لگی ہے، ذمہ دار کون ہے، لیکن ایک لفظ آپ لوگ سنتے ہوں گے، خفیہ طاقتیں۔ ایک خفیہ طاقت تو ناظرین اس طرح کی ہے جو شاید ہر ملک میں موجود ہوتی ہے، لیکن ایک خفیہ طاقت اس طرح کی ہے جو سمجھتی ہے کہ میں پوری دنیا کو کنٹرول کرتی ہوں یا پوری دنیا کو کنٹرول کر سکتی ہوں۔ تو میرا جو ذکر جس کو خفیہ طاقت آج کے دور میں کہا جاتا ہے دنیا میں، اس کو کہا جاتا ہے الومناتی۔ بے شک کسی بھی مسلمان کا اس کے اوپر ایمان نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ اللہ کے ذات کی ہے۔ تو ناظرین جو خفیہ طاقتیں ہیں وہ نہیں چاہتی کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ ہم پر حاوی ہو۔ تو جو کیش پٹیل ہے اس کو ہدایت دی گئی ہے ٹرمپ کی طرف سے کہ یہ مکمل تفتیش کرے اس چیز کے اوپر اور سامنے لے کر آئے جو اصل مجرم ہے، جو اصل قصوروار ہے۔ لیکن کیا کیش پٹیل یہ سب معاملات کو ہینڈل کر سکتا ہے؟ وہ اس طاقت سے لڑ سکتا ہے؟ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ لیکن یہاں پر ناظرین اب بہت سے سوال مزید پیدا ہو چکے ہیں، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ڈینیل مورٹن کا۔ اب یہ بندہ سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ وائرل ہو رہا ہے، دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ بندہ 6:37 پر میروس کے قریب ایک گھر کے باہر کھجور کے درخت کو آگ لگا رہا ہے۔ تو اسی طرح کی جو اور کافی زیادہ ویڈیوز ہیں وہ اب سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہیں کہ بہت سی جگہوں کے اوپر دیکھا گیا ہے کہ لوگ آگ لگا رہے ہیں۔ شاید آپ لوگ ایک اور ویڈیو یہ دیکھ رہے ہوں گے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک پہاڑی علاقے میں ایک بندہ ہے وہ آگ لگا رہا ہے، تو اس کو کیپچر کیا گیا۔ اب بہت سی 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 ٹی وی فوٹیج سامنے آ رہی ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ آگ لگا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی ایک اور انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر نیوز چل رہی تھی جہاں پر ایک بندہ ایک گھر کے احاطے میں گھستا ہے اور وہاں پر آگ لگاتا ہے۔ ارد گرد کے لوگ ہیں وہ پولیس کو کال کرتے ہیں اور اس کو گرفتار کرواتے ہیں، لیکن یہاں پر لوگوں کا جو عوام تھی ان کا کہنا یہ تھا کہ پولیس نے آنے میں کافی زیادہ وقت لگایا، کافی زیادہ ٹائم لگایا۔ یہی چیز ناظرین جب
लॉस एंजलिस के एक इलाके में आग लगी। वहां पर लोगों ने शिकायत की कि इस इलाके में आग भड़क रही है, तो फायर फाइटर आने में काफी ज्यादा देर कर गए। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि जब हर साल यहां पर आग लगती है तो फायर फाइटर्स को एक तो मुकम्मल तौर के ऊपर तैयार रहना चाहिए था। दूसरे नंबर पर कहीं से भी उनको इंफॉर्मेशन ऐसी आती है, कहीं से भी कॉल इस तरह की आती है कि फलानी जगह पर आग लगी है, तो उनको फौरन भाग कर जाना चाहिए था। देखें, जो लॉस एंजलिस का इलाका है, ये इसके इर्द गिर्द का काफी बड़ा रकबा इस तरह का है, और यहाँ जिस जंगल से आग शुरू हुई है, इस जंगल में भी बहुत सा इलाका इस तरह का है जो इन महीनों में आकर बिल्कुल सूख जाता है। दो चीजें मशहूर हैं इस इलाके की, एक सूखा पड़ जाता है और दूसरा गर्म खुश्क हवाएं चलती हैं और काफी तेज चलती हैं। अब जो बंदा इस चीज को समझता है उसकी समझ में आ चुका होगा कि ऐसा इलाका हो जहां पर हर साल किसी न किसी वजह से आग लगती हो, चाहे कोई बंदा स्मोकिंग करके फेंक देता है सिगरेट, उसकी वजह से आग लगती हो, चाहे कोई बिजली की लाइन है वो गिर जाए उसकी वजह से भी आग लग जाती है, या इसके अलावा और कोई आसमानी बिजली गिर जाए इसकी वजह से भी वहां पर आग लग जाती है, क्योंकि खुश्क होती है जगह, हर तरफ खुश्क जिसको कहते हैं खुश्का वो पड़ा होता है। तो नाज़रीन, फिर ऐसे इलाके में किस तरह से हो सकता है कि आपका कोई भी इदारा, आग बुझाने वाला इदारा, वो देर करे पहुंचने में, या वो अपनी तैयारी मुकम्मल करके ना रखे, जब आपको पता है कि हर साल यहां पर आग लगती है, कोई ना कोई इस तरह का वाकया पेश आता है। तो